हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग ओम साई राम सकाल सकाल एक नुआ वीडियो को मोर समस्त को नमस्कार आ कौन कर समस्ते उठिक चा पा हो गला मोर तो हो गला उठिक ठाकुर पूजा चा तापरे रोसई सकाळ जलखिया हो गला महांती बाबू तांकर गाधे पाधे रेडी होती एठी झील तार उठिक मिछर धरी बही पढ़ुची किसी पाठ नहीं आउ ये महा जो ये जो भद्र व्यक्ति देखु ये छोटा सा ये एबे उठुचंदी डाकी डाकी एटी बसिले आसिक डाकिली सांग माने आसिक एटी बसिला सांग माने मो सकाळ सकाळ मो मन भारी दुख कांदिया को इच्छा काई कांदी कांदे को इच्छा कहीं यही लोक चलतु से लोक किए मुझे देखा आपन यही जो भद्र व्यक्ति को देखुं ये आंकरी पाई मते आज कांदिया को पहला सकाळु सकाळु यही लोक कौन पाई संग मैंने जानू ये मत एत टर्चर कले सकाळु मो हालत देखु सांग मैंने भाग्य दुख सांग मैंने मुझे कहली टिके माने चुटी तल आड़ू पूरा फाटफाटी होता भल देखा जानी से जमती कुकुर लांज भाया मोड़े जाता मुझे कहली टिके साइज कर दियो से साइज करू करू सांग मैंने देख कौन कौन मोर अवस्था बढ़िया आज मुझे तुमको नंडा कर दिए केमी देखा देखुं कईक छेड़ी नाच जमी कहते ये पुणी आसी सैडू हे भगवान सांग मैंने देख कि अवस्था सकालू सकालू मोर दुखमय आसी कौन भल ये गला मोर जो कौन से जो फिल्म कथा सांग मैंने कुछ कुछ होता है मु कौन कुछ कुछ होता है हीरोइन ये कौन कौन करी सांग मैंने एमती आउ थे भी करदे मुझे काटे भर मुझे टिके साइज कर मोर भाग्य लिखा देखो मोर भाग्य लिखा ये सब परिस्थिति सांग मैंने मोर मुडटा बहुत अफ हो सकाळु तोर लंबा अच्छे तार भल लंबा अच्छे भल चुटी लंबा अच्छे तू छोट छुआ काटले कि ना मत आसिक एमती करदे हौ ठीक है छाड़ी मुझे दिन से नंडा करके देखदेवी जाऊँ खाया देवी से जल्दी जाते घर मैंने आम आज सकाल सकाल खाऊ महादेव को खाई पड़े झील जा तार गाधे को माँ पुआ खाऊ रुटी आ बीटी बादाम भजा मो मन बहुत दुख देख केमी काटिदे पूरा छोट करदे केते चुट्टी मोर लंबा होता सामने पूरा छोट करदे देखिलु बाबू बापा जो मत करछंती पापा आउ थोर सेमती कर देथिले सତରେ कोन बा मो छोटा जेली तू छोट होइथिलु सेमती लंबा चुट्टी केते थिला काट देले छोट करी कहि मु कहूची मते साइज काट ना हां हां देखला एमती काटी देले एते दुख लागुजे टिके बड़ था बाबू चलो खाइबार व्यस्त साग मैंने खाई सारे साग मैंने काली कौन आनी आपन को देखी बेसी किसी ना साग मैंने जहाँ आनी खाई सारे आपन को देखी ना लंडा तो लंडा केन कहू बा तोर मुंडर चुटी ना आ लंडा नहीं ना कौन कर साग मैंने तार लंडा नु से साग मैंने तो लंडे मु तो लांडी तो लंडे कहियो बापा मत पूरा लांडी कर देले एते छोट मन बहुत दुख सांग मैंने भल लगे एते छोट कले कौन भल लगे छोटा आउ जाइए भल लगी मत कहले खाऊ
मत कहले अल्प एत छोट छोट करदेवी ये जाए रखी देखला बेलू तो पूरा काटी देछुंदी छड़ा आउ देवी दिने पस्तैली आउ देवीनी सांग मैंने केबे ठीक अच्छे सांग मैंने हम खाई सारी कथा हो रोसई दाना रोसई मामा कौन ड्यूटी रोसई ड्यूटी सांग मान को देखा हाँ कौन देख खाया खाइया आज कौन मामा रोसई को कहलु भात डाली बैगन आलू भजा भजन भर्ता भर्ता पाटी पुचिगला हाँ पाटे पुचिगला भर्ता करी तापर पांपड़ टिके छान देबी हाँ म खाइ म आउ आंब खटा हाँ एते आइटम करछु ओ संग माने आज मोर आइटम वाला पुओ जहा कहला भात डाली एडी डाली बसिची माने छुंको कर दे संग माने एटा फुटिबो एटा आलू बाइगण सिजा करके चकटिकी रखी दे छुंको करबी पांपड़ टिके छान देबी आउ एठी आंब खटा आइला गोटे महारानी डांस करछि सांग माने ये खाली उडुची देखंतु गोटे भल्ल रे सांग माने मा को मुंड कुंडई दनु ए बुढी हेले मुंड कुंडौनी माने मुंड कुंडौनी छुआ को कोन पाइबो मुंडा चुट्टी खाया सांग माने बेजित कर देला बुझियो बेजित कर देला मते कौन करी सांग माने महांती बाबू मो किति कोन करी तू हला बुलबुल नाटी बरा बुलबुल सांग माने मु कोन खाली हसुची भीतरटा कोन हेइ होची मु ही जानि कोन करी देले देख मोर छुटी हौ लो मारो मोर भी थिला तेरे बदल देला सांग माने मो चुटा देखि कि आपन ते कमेंट करी आपन जानि दी कहबे कोन ये हे आइस रे हस होची भोक गलाई सकाळ खाइतल पुडे रुटी बिटर पलिया पुणे को जे भोक लागिले कोन करिबी ये पांच जाऊ भोक जदि करे पोक खाइ नै ए बाहर केते पोक पड़ची पुणी पचारलो खाइया कोन करची अरे भात डाल जाऊ पुछनु ଆମେ ଏମିତି ମଜା କରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କୁନି ବେବିଟା ମୋର ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ କୁନି ବେବି ଅଛି ଭୋକ ଗଲାରେ ମତେ କୁନି ବେବି କୁନି ବେବି ତ ଇଏ ତେଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ବେଜିତ କରିଦବ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ବେଜିତ କରିଦବ ମତେ ଭୋକ ଗଲେ କହିଲି ଯାଉନୁ ପୋକ ଖାଇବୁ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି कौन कौन मु आइटम आनी सांग मैंने मो रोसई सरी जाइए करदे कौन आज रोसई आइटम तो जानी थे आज है भात देखा जाऊ सांग मैंने एठी डाली एठी टमाटो सॉरी आंब खटा एठी पांपड़ एठी आलू बैगण भर्ता तो बहुत इजी समस्त जानी थे सांग मैंने रसुण काटी पकेबे कंचा लंका बहुत टेस्टी लगे आउ रुटी परोटा आप जहाँ सहित भी खाए भात भात माने डाली साइड रे भी गोटे सिंपल खाया भल ना देह छोट पिला सांग मैंने जुआड़े देखिए खाली कम आउ कम सरला सांग मैंने आपको आनी कौन कौन सब जिनस देखेबी आप देखिले सब क्लीन कर देछि रोसई सारी सब क्लीन कर देछि क्लीन हेला रोसई सारी सांग माने जदी क्लीन न करी भल लागिवो कि बिल्कुल भल लागिवो ठीक अछि सांग मान को देखे कौन कौन म आनी आपन को देखौछि सांग माने मु काली जो जाईथिली संध्या बेले आपन को मु देखौछि काली कौन कौन आनी फास्ट कोड देखे हमनी मोड रेस्टर हां नाला मु जमा देखैबिनी सांग मान तार देखैया ठीक अछि छोटा मन दुख करबो सांग माने जार ड्रेस में ऊपर टॉप्स आनी जीन्स पिंधिया सांग मैंने ये देखते मुझे भल सांग मैंने कमेंट कर कहे यहाँ गोटे यहाँ गोटे यहाँ गोटे टॉप्स यहाँ तार ऑलरेडी जीन्स अच्छी ता सहित से पिंधिबो ना कौन धन हाँ
ଜିନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ହବ। ଏଇଟା ମନ ଖୁସି ତ? ହଁ ଆଁ ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି। ଦିଟା ଡ୍ରେସ୍ ତା ପାଇଁ ଆଣିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ସାଇଡରେ ରଖିଦଉଛି। ବାବୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ କଣ କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫାଇଟିଂ ହେଇଯାନ୍ତି। ମାନେ ତାର ଆସିଲା ମୋର କାଇଁ ଆସେ। ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ ସାନ ହେଇକି ଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଜିଦି କଣ ସବୁ ଥାଏ। ବାବୁର ଡେଲି ୟୁଜ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ୟେଲୋ କଲର ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିମ କଲର ଟାଇପ ର ମାଛରେ ପହଁରିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର। ଏଥିରେ ତାବେଲା ଅଛି ଷ୍ଟାର ଅଛି। ସେ ଷ୍ଟାର ଗୀତ ବୋଲିବ ତ ମୋର ତାବେଲା ବଜେଇବ ଆଉ ଟିକି ଆଉ ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିନିଟା ତା ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆଣିଛି କଣ ଏଇଟା ମୋର ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୋର ଅନ୍ତରର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। ଭଗବାନ ବାଟରୁ ମାନେ ବାହାର କଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ରାମନବମୀରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କୁ ଦିଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତାର ଦେହ ସାରା ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କଲର ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମତେ କହିବେ। ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବି ମୁଁ କାହିଁକି ବେଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ କାହିଁକି ମାନେ ମୋ ବାବା ହେଲେ ମୋ ମାନେ ଅନ୍ତରରେ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଠିକ ଅଛି ଏ ଦିଟା ହେଲା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯାଇଥିଲି ତା ଭିତରକୁ ନା ଯାଇଥିଲି କଣ ବାବୁର ସାଇକେଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ନୂଆ ସାଇକେଲଟା ଆସିଛି ତାର ବାର୍ଥଡେରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2 ଜଣ ଚଲେଇବେ। ତାର କି ଆଇଛି କି ଆଉ ତାର ଲକ୍ ଟା ଯୋଉ ଆସିଛି ତାର ସାଇକେଲରେ ଏଇଟା ଲଗା ହବ ତାଲା ଦିଆହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ତା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଭିତରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଆଣେ ମହାନ୍ତି ସାର୍ କିଛି କୁହନ୍ତିନି ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଗେରେ ହୁଅନ୍ତି ଶୁଣେନି। ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଗୁଡାକ 2 3 4 to 6 ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ହେଇଥିବେ ଅନୁମାନ କରି ମତେ କହିବେ। ମାତ୍ର 110 ଟଙ୍କା। 110 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ 6ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିଦେବେ ମୋ ଲୁଣ ରଖେ ଯୋଉଥିରେ କାଚରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ରଖିବେ। କାଚଟା ଭଲ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କାଚ ରଖିଲେ ଭଲ। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହଁ। ତାପରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କାଚ ରଖିଲେ ଭଲ। ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାଚ ହିଁ ୟୁଜ କରେ। ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଗୋଟେ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ଭିଡିଓରେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଏଇଟା ତାର ଘୋଡଣୀ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କ୍ୟୁଟ୍ ବଢିଆ ଲାଗେ ନା। ପାଣି ପିଇଦେବେ ଏଥିରେ ପାଣି ପିଇ ହବ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜୁସ୍ ବି ଦେଇ ହବ। ଗରମ ପାଣି ଧର ଥଣ୍ଡା ଗରମ ପିଇବାକୁ ଏମିତି କଭର କରିଦେବେ ଟିକେ ପିଇବେ ଏମିତି ଆଉ ଆରାମସେ। ଏଥିରେ ଲୁଣ ବି ରଖିହବ। ଲୁଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ମତେ କମେଣ୍ଟ କହିବେ ପ୍ଲିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏତିକି ଆଉ କଣ ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି କଣ ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଇଏ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ମାମୁନିର ନା ଏଇ ଡ୍ରେସ ଟା ମାନେ ଟିକେ ତାକୁ ଛୋଟ ହଉଛି ଟାଇଟ୍ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ପୁଣି ୟାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଦୌଡୁଛି ଗଲା ମାର୍କେଟ ଖାଲି ଆଉ ଦୌଡୁଛି ମୁଁ ଘୋଡା ନା ଦୌଡୁଛି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଡା ଆସେନି। ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଘୋଡା 2ଟା ଘୋଡା ଘୋଡାଣୀ ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କଲରଟା। ଦେଖିବା ଆର ବଡ ସାଇଜ ମିଳିଯିବ ନହେଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଏଇଟା ପଡିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ ମତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମତେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ମହାସାରେ ଆସିଯିବେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା। ଏଇ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ମୋର ତ ସେଇ କାମ ସାଙ୍ଗମାନେ। କଣ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ମହାଦେବ ବାବୁ ଆସିକିରି ଖାଇକି ଗଲେଣି। ଇଏ ଖାଇକି ତାର ସେଠି ଶୋଉଛୁ। କାହାକୁ କହୁଛୁ? ହଁ ଏଇ ପିଛେ ବାଲା ଏଇ ନଣ୍ଡା ମତେ କହୁଛୁ ନାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଛାଡ। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ରହିବ ମୋ ଚୁଟି କୁଆଡେ ଗଲା। ବଢିଆ ହେଲା। ବଢିଆ ଦେଖ ହେଲା। ମୋ ଚୁଟି ଦେଖ ଟିକେ ଏ ଦଶଟା କହୁଛୁ ବା ହଉ ତୁ ହଉ ଦଶଟାରେ କହୁଛୁ ମମ୍ମି। ଖାଇସାରିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇଏ ତାର ନେଲ୍ସ କଟ୍ କରୁଛି। ବସିଛି। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯିବୁ ଆମେ ଟିକେ ନିଦ୍ରାଶୟକୁ। ନିଦ୍ରାଶୟ ମାନେ କଣ ବାବୁ ଜାଣିନି। ନିଦ୍ରାଶୟ ମାନେ ବାସ୍ ଜାଣିଛି। କେତେ କଥା ଜାଣିଛି। ସବୁ ଜାଣିଛି ଯା ପାଠ ଜାଣିପାରୁନି ନା କଣ? ଜାଣିଛି ବା ଜାଣିଛି। କଣ ହାଇ ଭାଇଲେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଘରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ଖାଲି ଶୋଇବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ରାତିରେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବ ମାନେ 5 ମିନିଟରେ ଆମେ ଡାକୁଥିବୁ ମାମୁନି। ସିଏ ଆଉ ନଥିବ ଏପୁରରେ ସେ ସେପୁରକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏବେ ମୁଁ ଲେଟ୍ ଉଠେ। ଓ ମାନେ ନିଦା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏକିରି କହୁଛୁ। ମୁଁ ଲେଟରେ ଉଠେ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠେ କେବେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠେ। ଇରେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ଦିଦି। ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିନି। କଣ କରୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁ। ସେ କଣ ନିଜେ ଉଠୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜେ କେବେ ଉଠିବନି। ନ ଡାକିଆ ଯାଏ। ହଁ ଡାକିବି। ଡାକିଲେ ଯାଇକି ଉଠିବ। ନିଜେ କହିଥିଲୁ ବା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ଯାଇକି। ତା ମାନେ 9ଟା ଯାଏ କାହିଁକି? ଏତେ ଡେରି ଯାଏ ଶୋଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ନିଜେ କହିଲେ 11ଟା। ହଁ ମୁଁ କେବେ କହିବିନି 11ଟା ଯାଏ ଶୋ। ତୁ ତ କହିଥିଲୁ 9ଟା ପରେ ଶୋଇଯିବୁ। 11ଟା ବେଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ସଇଲା। ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବି। ଆଉ କଣ କରିବି? ଶୋଇବି। ଶୋଇକି ଉଠିଲୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ମୁହଁଟା ଟିକେ ଶୁଖିଲା। ମୁଁ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁହଁରେ ଲଗାଏନି। କେତେବେଳେ କେମିତି ମନ ହେଲା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଉଠିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଘର ଫର ଓଳେଇ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଁ 5ଟା। ଏବେ ଟିକେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ 5 5:30 ହେଉଛି। ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମାନେ 4:30 ଆଉ 4:30 କାହିଁକିନା ଇଏ ଲୋକଟି ଆମର 8:30ରେ ଯିବେ। ଇଏ ଲୋକଟି କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏ ଲୋକଟି ଆମର 9ଟାରେ ଯିବେ। ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଉଠେଇବ। ହଁ ଭଲ ନା ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ କରେ କି ନାଇଁ? ସକାଳେ ଉଠି ପାଠ ପଢିଲେ ଭଲ ନା ନାଇଁ? ନିଦ କିନ୍ତୁ ଘୁମାନ୍ତି। ପାଠ ଠକ ଯିଏ ଚୋର ହେଇଥିବ ସେ ହେଲା ନମ୍ବର 1 ଠକ। ନାଇଁ ମିଛ କଥା କହନା। ଭଲ ପାଠ ପଢେ। ତୁ କହିଦେବୁ ତୋ ମନକୁ। କାହା କହୁଛୁ? ମତେ କହୁଛୁ ନା ତାକୁ କହୁଛୁ? ତତେ କହୁଛୁ ତାକୁ କହୁଛୁ? ନା ଯାଉଛି ଲୋ ମା। ତାକୁ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କଥା ହେବି ନା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ। ଶୋଇବା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଛରେ କଥା ହେବି। ମାମି କର। ଏଇ ଉଠୁନ ଉଠ କହି। ଏଇ କଣ ସାପ ଏ ମନା ମାମୁନି ନୁହଁ ମୁଁ ତ ଶାଶୁ ବା। ଏମିତି ଶୋଇଛି ଦେଖୁନ। ଜାଣ କାମ କରିବୁ। ଆମ ଲିଜା ନୁହଁ ବା। କୋଉଠି ଗୋଟେ ନେଇ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଖି ଦିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପାଟି ଦିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କୋଉଠି ବ୍ରଣ ଫଣ ହେଇକିରି ଆଇଛି ବା। ଛିଲୋ ଛି କୋଉ ଭାଗ୍ୟରେ ପଳେଇଲେ ଲୋ ମା। ମୋ ଲିଜା କୁଆଡେ ଗଲା? ଦେଖିଲା ବା ଚୁଟି ଦେଖେଇ ଟିକେ ଦେଖା। କି ସୁନ୍ଦର ଚୁଟି ଥିଲା ନା ତାର। କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଳେଇଛି ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡିଟେ। ଶାଶୁ ମାଇଲ ବୋଧେ। ଦୂରେ ପଳା। ଆକୁ ଘଷାଡି ନେଇକି ତୁ ଘଷାକି ମୁଁ ଯିବି। ଶାଶୁର ପଙ୍ଗା ନଉଛି ନା। ଏବେ ଆଉଛି ର। ଏବେ ଆଉଛି।
बसे बसे कर दे क्या कौन से बिल्लू वाले मुंह कर जू हाय फ्रेंड्स निदटा लागि आउतला मांकिडी गुडको मान डैडी कौन कहलु मते मु तो सासुडी सासू सासू को इना सब दिते अरे मॉडर्न सासू तू क्या मते कहया पे तो तू जेमिति अछि सेमिति र बहुत मजा मस्ती गला ना एटा मजा मस्ती न सीरियस रखुजी बाय नहीं बाय एटा कॉमेडी थिला Bye. सीरियस न बनी बाय बाय हाय सांग मैंने एबे आम उठी आइची उठिकी टिके बसिची घर द्वार ओळाओळी सारी काम सारी बसिची एठी बसिचंदी बाबू से घरे झियो उठिकी बाबू तार टिके क्रीम भोक गला सांग मैंने बाबू एठी टेनलो आउ एठी बाबू तार आनिची भोक करे बेले बेले उठिकी ना सांग मैंने क्रीम बिस्कुट ए दीदी की डाके और तू खाऊता दीदी डाके गोटे बढ़िया जिन देखो मत निजा ना मोर भांगी जाइए ना देख एटा भल देखा ना सांग मैंने ना पुरे भल लगुच मैंने मत निद ना के पुरे धोई जाए हाँ नौने बसी खाऊनु बसी खाइला खाओ सांगे तो बिस्कुट स्माइली बिस्कुट स्माइल बिस्कुट सांग सब खाई कौन हसब लाइटा पड़े लाइटा सांग मैंने पड़ू से भल आसू ठीक है सांग खाए सर हाय संग मैंने हाय महाती सार टिके कहीदेला हाय हाय महाती सार आसिक घरे पहुंचती सांग मैंने संध्या बेलर आमर टिके गरम गरम पार्टी होची नाश्ता गरम 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 कौन आंच आलू पर आलू बर देखो बाबा गरम रे गरम अच्छे फ्रेश सांग मैंने बहुत आलू खाई आलू हो एठी देखलो बाबू कौन होची सांग माने आ एठी मामुनी एठी सांग मान पाई एटा सांग मान पाई आपण पाई आलू पर हो टेस्टी सांग माने गरम गरम एठी गोटे साइड रे हमर गोटे नुवा दुकान खोली छी बहुत टेस्टी कोचे सांग माने बेकरी टे वाह भलो छ ना हां बाबू को निद ना सांग माने एगुड़ा तर सब दरकार आलू पशि सांग माने आउ ए लंका कंचा लंका धनिया पत्र बहुत टेस्ट लगे पियाज हाँ पियाज बुट डाली आलू प्याज बुट डाली भी पड़े ना बढ़िया टेस्ट लगे आपण भी एमती संध्या बेले आने एंजॉय करन अच्छा तुमको खुश खबर कौन ना खुश खबर खुश खबर कौन खुश खबर ओहो तार खायाटा सांगे मिले तार खुशी खबर होगा तार झील तार खाऊची खाइला बेले किए क्या अनाती सांग जानते ना कथा ठीक अच्छे सांग मैंने आज वीडियोटे केमती लगला आज बहुत मजा मस्ती थी आपन को भल लगी प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट रे लिखि देबे करिवे आ कमेंट करिवे भल लागुच कि नहीं कौन प्लीज कमेंट करिवे आ कौन करजंती आ कौन कहबे पिला माने आ किसी नहीं नहीं बाबू ए खाऊ सांग माने से किछि कहि परिबने ठीक है सांग माने
बाय बाय ओम साई राम रही नेक्स्ट वीक वीडियो रे देखा